अबे साली आराम दादी अबे साली आराम दादी तू पुणी मते कामुड़ी दे पळे गलु आजी मु तो अवस्था एमिति करिबे गाँ दांडरे देबे बे मुंड टेकी चली पारिबुनिला भलरे भलरे कहूची मो कतरे राजी होई जा अरे आ अबे साली आराम दादी तू पुणी मते शेषरे चापुड़ा मारी देलुला बर्तमान केवल तते हाथ उठाई आउ थे मत छुईबा चेष्टा कले मो पादर जता काढ़ी तो गालरा छेकिबी माइंड बी केयरफुल तू पुणी मते जतारे मारिबो कहीं मारी की देखला अरे मो कतरे राजी आई जा तोते सब दिन गो कतरे राजी आई जाला अरे मु शुणी से दिन महाभारत दुशासन द्रौपदी वस्त्र हरण किंतु आज देखुची ए कलिजुगर भी ए बड़ी गोटाए गोटाए दुशासन रही अबे हरमजादा लाला चटराय मो भौणी देहरे हाथ लगाइबा तोर साहस केमिति हैला बे अबे सोला तुषार महापात्र ए लाला होची गोटे भोकिला बागबे ता शिकार को जे चढ़ाई नले ता परिणाम ता कोन हुए आज तते मु देखै जबी बे मु मध्य देखि नेबी तू मोर कोन करिबू दम अछि तो टिके टच करके देख अरे तते टच कलिले तुमर कौन करबे अबे तुमर कौन करबे अबे
বে হারাম করা লড়া চটরাই এইটা কোন জানিছু এইটা হচ্ছে মো অপার্টমেন্ট লেটার এইটা হচ্ছে মো অপার্টমেন্ট লেটার মু খালি থানারে জয়েনিং করিনি বলি তু আজি বঞ্চি গলু নচেত তো হাতরে হ্যান্ডকপ লগাই থানা হাজত ভিতরে গোসাড়ি নেই ভর্তি করে দিতে ছোড়াকু আজি তার এ তুষার মহাপাত্র এলা এ চন্দনপুর থানার নিউ ইন্সপেক্টর মাইন্ডেড বি কেয়ারফুল এই ছোড়া তুষার মহাপাত্র ତୁ ଷୋଳଟା ସାମାନ୍ୟ ପୋଲିସ ଚାକିରି ପାଇଁ ତୁ ପୁଣି ମତେ ଗରମ ଦେଖାଉଛୁ ଆବେ ଏଇ ଶଳା ତୁ ଶଳା ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ତାନାର ଜଏନିଂ ସାର୍ ତାପରେ ତତେ ମୁଁ ଏମିତି ଜାଗାରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବୁ ସେତେବେଳେ ଚିହ୍ନିବୁ ଏ ଲାଲା ଚଟ୍ରାଇର ବାବାର ମୋ ଲାଲା রাহুল কেলারো লাল কিলা সবুটি লগাए বালা মোরি ভাই সবু জমেলা গোটে কথা মনে রাখবে এই দুনিয়ারে যৌ জিনিস মোর নহলে କାର ହବାକୁ ଦେବିନି ବେ ଆସୁଛି ବେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖ ତୋ ଭଉଣୀଟାକୁ ସାବଧାନ ରଖିବ ଆସୁଛି ଗୁଡ୍ ବାଏ